کینیڈا میں ہم نے دیکھا وہاں پہ تو قومی انتخابات ہوئے اور بہت سارے لوگوں کے دعووں کے برعکس یا یہ جو سروے پولز ہوتے ہیں اس کے برعکس جو نتائج ہیں وہ بالکل مختلف نظر آئے. بالکل, اور لبرل پارٹی یہاں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. مین جو کمپٹیشن تھا وہ لبرل پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی میں ہی تھا. کیا کچھ وہاں پر اس انتخاب کے دوران, پولنگ کے دوران ہوتا رہا؟ کس طرح سے ووٹس کاسٹ ہوئے, لوگوں نے کس طرح سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور لبرل پارٹی کے حکومت میں آنے کا مطلب کیا ہوگا؟ بالخصوص اس کو جو مسلم کانٹیکسٹ ہے اس کی تناظر میں بھی دیکھیں گے. اسی پہ بات کریں گے. کینیڈین جرنلسٹ ہیں اور پروگرام مینیجر ہیں مسلمز نیٹ ورک کے, ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. شیردل خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم, بہت شکریہ شیردل, آپ نے جوائن کیا. کینیڈا سے آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تو بتائیے گا کینیڈا میں ایک نئی حکومت آ رہی ہے اور اب تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے پاس جو مطلوبہ ان کو نمبر چاہیے 172 چاہیے, لیکن شاید انہوں نے ابھی تک صرف 169 جو سیٹس ہیں وہ ان کے پاس ہے. تو کیسے حکومت بنائی جائے گی؟ وعلیکم السلام نیلم اور احمد, بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. کینیڈا کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو کینیڈا کے الیکشنز کے نتائج آ چکے ہیں اور اب چند ایک نتائج آنا باقی ہیں, لیکن ابھی تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروجیکٹڈ نمبرز ہیں. کنفرم کچھ دن بعد ہوں گے. 169 پر ہیں لبرلز اور کنزرویٹیوز نے حاصل کیے ہیں 144 نشستیں. تو ابھی بھی جو میجورٹی حاصل کرنی ہے لبرل کو وہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہے. 172 کا نمبر جو ایک ڈریم نمبر ہے لبرلز کے لیے حاصل کرنا, وہ تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کنزرویٹیوز چونکہ کنسیڈ کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ حکومت نہیں بنائیں گے, تو اس لیے آسان ہوگا لبرل کے لیے حکومت بنانا. لیکن کسی حد تک یہ مائنورٹی گورنمنٹ کہلائے گی, کیونکہ اگر 172 کا نمبر نہیں اچیو کر پاتے تو. لیکن گہما گہمی رہی الیکشن کی تھرو آؤٹ. جب سے جسٹن ٹروڈو نے اپنے ریزگنیشن کا اعلان کیا اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ شاید لبرل پارٹی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی الیکشن میں, اور کنزرویٹیوز اور خاص طور پر پیئر پولیاب جنہوں نے بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کیا کنزرویٹو پارٹی کو, اور الیکشن میں اس کا اثر بھی ہمیں نظر آیا. بہت اچھے نمبرز کنزرویٹو پارٹی کے رہے ان ٹرمز آف ووٹ شیئر, ان ٹرمز آف سیٹس بنسبت لاسٹ ٹائم کے. لیکن پھر بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اچھا مقابلہ ہوا, بڑا سخت مقابلہ ہوا, اور ریزر تھن مارجن جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہمیں نظر آیا الیکشنز میں. بالکل. اچھا شیردل, کچھ اس حوالے سے بھی بتایا, جیسے آپ نے بھی اس جانب اشارہ تو کیا, میں چاہوں گا تفصیل سے بتائیے گا کہ جب جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ جا رہے تھے تو یہی لگ رہا تھا کہ بس لبرل پارٹی کا اب جو 10 سالہ اقتدار ہے وہ رک جائے گا, تھم جائے گا کچھ عرصے کے لیے. لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں وہ درمیان میں کود پڑتے ہیں, وہ کچھ بیانات ایسے دیتے ہیں. تو یہ جو ہم تجزیے دیکھ رہے ہیں کہ حقیقتاً جو صدر ٹرمپ نے کینیڈا کے حوالے سے کچھ بیانات دیے, کیا واقعی اس کے رد عمل کے طور پہ دوبارہ سے لبرل پارٹی جو ہے وہ اتنی مقبولیت حاصل کر پائی؟ احمد ایبسلیوٹلی. جب آپ مینشن کرتے ہیں کہ جسٹن ٹروڈو نے 10 سال حکومت کی اور وہ بہت پاپولر تھے جب وہ آئے ایز اے پارٹی لیڈر, لیکن جو لاسٹ ٹرم تھی ان کی اس میں وہ بہت ان پاپولر ہو گئے, خاص طور پر ان کی جو پالیسیز کو لے کر. تو لبرل پارٹی کے اندر بھی ہمیں ایک رفٹ نظر آئی. ہم نے دیکھا بہت سے ریزگنیشن سامنے آئے, اور پھر یقینی طور پر جسٹن ٹروڈو کو بھی ریزائن کرنا پڑا. اس وقت تک یہ محسوس ہو رہا تھا کہ لبرل پارٹی کی جو کہانی ہے 10 سال کے اقتدار کی وہ اب ختم ہونے والی اور کنزرویٹو آ جائیں گے اقتدار میں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کود پڑے, اور مجھے لگتا ہے کہ مارک کارنی کو سب سے زیادہ جو تھینک یو بولنا چاہیے وہ جسٹن ٹروڈو کے بعد, کہ جسٹن ٹروڈو نے ریزائن کیا اور وہ پارٹی کے صدر بنے, اور پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ وہ سٹیٹمنٹس نہ دیتے, اگر ٹیرفز کا معاملہ نہ ہوتا, تو پھر بڑی آسانی سے پیئر پولیاب جو ہے وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے, کنزرویٹو پارٹی اقتدار میں آ جاتی. لیکن سب کچھ بدل گیا جب سٹیٹمنٹ سامنے آئی, خاص طور پر وہ سٹیٹمنٹ جس میں سوورینٹی کو چیلنج کیا گیا کینیڈا کی, اور کہا گیا کہ ہم کینیڈا کو 51st اسٹیٹ بنا دیں گے, اور ٹروڈو کو گورنر کہا گیا. تو یہ چیز بہت دل پہ لی کینیڈینز نے, خاص طور پر جو لیفٹ لیننگ کینیڈینز ہیں جو لبرل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے بہت
اس کو سیریس سمجھا کہ یہ تھریٹ جو ہے وہ بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے آگے آنے والے دنوں میں. اور پھر فائنینشیل اس کے ریپریکشنز بھی تھے کہ جب ٹیرفز لگیں گے تو مہنگائی اور بڑھے گی, اور پھر کسی ایسے شخص کا انتخاب ضروری ہو جائے گا کہ جو فائنانسز کو ہینڈل کر سکے, جو اکانومی کو ہینڈل کر سکے. تو وہاں پر جو مارک کارنی کی جو اسکل سیٹ تھی اس نے ایک اہم رول پلے کیا, اور ہم نے دیکھا کہ بڑا اوور ویلمنگ سپورٹ ود ان لبرل پارٹی مارک کارنی کو ملا, اور اوور آل کینیڈینز کے اندر یہ ایک رائے پائی جاتی ہے کہ مارک کارنی نے ماضی میں جب 2008 کا آیا تھا فائنینشیل کرنچ, اس میں ہیلپ کی تھی کینیڈا کو, تو ان کے پاس اسکل سیٹ ہے, وہ ہینڈل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے ٹرمپ کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کیا, ان سے جب ان کی ٹیلی فونک 2-3 گفتگو ہوئی تو اس کے بعد مارک کارنی پہ لوگوں کا بھروسہ زیادہ بڑھ گیا, اور یہ ایک کلیدی کردار اس چیز نے ادا کیا. اس کے علاوہ بھی کچھ چھوٹے فیکٹرز ہیں جنہوں نے رول پلے کیا. اگر آپ مزید ہم اس پہ آگے جائیں گے تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے کون سے اور فیکٹرز تھے. بالکل. اچھا شیردل, میں چاہوں گی کہ جو انتخابی کلچر ہے, جس طرح سے یہ انتخاب ہوا, کس طرح سے کیمپینز ہوئیں, وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں, کیونکہ دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جیسے صدارتی ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پاکستان کا ایک پولیٹیکل کلچر ہے, انگلینڈ کا ایک اپنا طریقہ ہے, تو کینیڈا میں کس طرح سے لوگ کیمپین کرتے ہیں, کس طرح سے عوام پارٹیسپیٹ کرتی ہے. ایک نعرہ تو مطلب ایک نیشنلزم کا نعرہ تو واقعی ایک صورتحال بن گئی کینیڈا کے. اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز, جیسے کہ آپ ابھی اشارہ بھی دے رہے تھے, اس پورے انتخاب میں امپیکٹ کیا انہوں نے, اور اس کی بیس پہ ووٹ ملا لبرل پارٹی کو؟ فیکٹرز کی ہم بات کر لیتے ہیں پہلے, اور پھر اس کے بعد ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں. فیکٹرز, سب سے بڑا فیکٹر ساؤتھ آف دا بارڈر, امریکہ کے ساتھ تعلقات مین فیکٹر رہا. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو فیکٹر جس نے بہت اہم رول پلے کیا, کیونکہ مسلمز بڑی تعداد میں کینیڈا میں بسے ہیں, خاص طور پر بہت سے امیگرینٹس کینیڈا میں بسے ہیں. تو امیگریشن کو اگر ہم ایڈریس کریں تو سب سے زیادہ جو پالیسیز امیگریشن فرینڈلی ہیں وہ لبرل پارٹی کی ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سی پالیسیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے بہت سے جو امیگرینٹس ہیں وہ کینیڈا میں آ کر بسے ہیں, اس کو کینیڈا کو اپنا گھر بنایا ہے. تو لبرل پارٹی کے پاس سب سے بڑا جو ایک کارڈ ہے وہ امیگریشن کا ہے, کہ وہ امیگریشن کے لیے بہت ویلکمنگ ہے. جبکہ آن دی ادر سائڈ کنزرویٹیوز کا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس آئیں, لیکن ایک کیپ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو ڈومیسٹک پالیسیز ہیں, جو ڈومیسٹک ایشو ہیں, پہلے ان کو ایڈریس کرنا چاہیے اور پھر ہمیں امیگرینٹس کو بلانا چاہیے. تو بڑی تعداد امیگرینٹس کی ہے, بڑی تعداد مسلمس کی ہے, تو اس امیگریشن پالیسی کی وجہ سے لبرلز کو زیادہ سپورٹ ملی. دوسرا فیکٹر غزہ کا, فلسطین کا فیکٹر بہت امپورٹنٹ رہا, کیونکہ بہت سے ایسی رائڈنگز یہاں پر, اگر ہم جی ٹی اے کی بات کریں جو گریٹر ٹورانٹو ایریا ہے, یا ہم اونٹاریو کی بات کریں, دیگر صوبوں کی بات کریں, تو یہاں پر ایک کولیشن تھا, اور اس کولیشن کا مقصد یہ تھا کہ کینڈیڈیٹس کو یاد دلایا جائے کہ مسلمانوں کا ووٹ تبھی آپ کو مل سکے گا جب آپ غزہ کی بات کریں گے, جب آپ پیلسٹائن کی بات کریں گے. اور یہ ایک فیکٹر رہا. بہت سی رائڈنگز میں ہم نے دیکھا کہ بہت کلوز مارجن رہا, اور بہت سے کینڈیڈیٹس کو ڈینائی کیا گیا اسی وجہ سے کہ آپ غزہ کی بات نہیں کر رہے. کنزرویٹیوز اور پیئر پولیاو پر بہت تنقید رہی مسلمانوں کی کہ ایک اتنا بڑا مڈل ایسٹ میں معاملہ ہے اور اس پر آپ کوئی بات نہیں کر رہے, کوئی لب کشائی نہیں کر رہے, کوئی اپنا اس حوالے سے سٹانس نہیں دے رہے. ایک طرف ان کی سپورٹ رہی ہے اسرائیل کی طرف, لیکن فلسطینیوں کے حوالے سے زیادہ آواز بلند نہیں کی. تو یہ ایک بڑا فیکٹر رہا ہے. یقینی طور پہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا کہ سسٹم گہما گہمی پاکستان والی تو نہیں ہے یہاں پر الیکشن میں, لیکن پھر بھی ایک بڑا اچھا ماحول الیکشنز میں رہا. اور جس طرح آپ نے بعد میں بھی دیکھا کہ جو پارٹی ہاری اس نے بڑے کھلے دل سے اپنی شکست کو تسلیم کیا. پیئر پولیاو نے مبارکباد دی مارک کارنی کو, جگمیت سنگھ نے اپنی غلطی تسلیم کی اور کہ میں اچھے طریقے سے لیڈ نہیں کر سکا, وہ ریزائن کر کے انہوں نے بھی مارک کارنی کو مبارکباد دی. تو یہ فیکٹر تھوڑا ڈفرینٹ ہے پاکستان کی پالیٹکس کے برعکس. اور اس کے علاوہ گہم گہمی جو کیمپیننگ ہوتی ہے, کینوسنگ ہوتی ہے, وہ ویسے ہی ہے. کینڈیڈیٹس گئے, وقت تھوڑا تھا کینڈیڈیٹس کے پاس لوگوں کو کنونس کرنے کا, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ہمیں سڑکوں پر بینرز نظر آئے, ہمیں لیڈرز کی ریلیز نظر آئیں. ہم نے مسلم نیٹ ورک ٹی وی کے پلیٹ فارم کے تحت اس الیکشن کو کور کیا, اور بڑے بھرپور طریقے سے بڑے کینڈیڈیٹ سے ہم نے بات کی, انٹرویو کیا. تو وہ رہی ہے وہ جو الیکشنز کی ایک خاص
गहमा गहमी बिल्कुल रहती है वो कनाडा में भी यकीनन। रही है। अच्छा शेरदिल, आप वहाँ पे मौजूद हैं, आप कम्युनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्शन का पूरा जो मामला है आपने कवर भी किया। जो बरतानिया में हालिया इलेक्शन हुए थे गुज़िश्ता साल, उसमें भी ये जो गज़ा फैक्टर था वो बहुत नुमायाँ और खुल के नज़र आया, मुस्लिम कम्युनिटी में भी, उसके अलावा भी। और उसका फिर एक उसको डायरेक्शन देते हुए हमने ये देखा कि कुछ जगहों पे, ये शायद बहुत सारी जगहों पे आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए, और पहली बार बरतानिया की सियासत में, बरतानिया की जो इंतखाबी सियासत है उसमें बड़ी तादाद में कामयाब होने में भी वो कामयाब हो गए इलेक्शंस में, आज़ाद उम्मीदवार, और वो तमाम मुस्लिम उम्मीदवार ही थे। तो क्या कनाडा में भी इस तरह की कोई सोच थी, क्योंकि मुस्लिम्स की ख़ास तौर पे कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वो बड़ी तादाद में रहते हैं, मुस्लिम वोट जो है उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती है, तो क्या कोई ये ख्याल था कि कहीं पे कोई मुस्लिम कैंडिडेट भी आज़ाद हैसियत में, चूँकि पार्टीज़ में तो होते हैं, यहाँ पे भी लेबर पार्टी में रवायती तौर पर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने देखा कि उनसे हट के भी कुछ लोग आज़ाद हैसियत में भी खड़े हुए थे? बड़ा अच्छा सवाल किया अहमद आपने। थोड़ा सा डायनामिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो, और जो यहाँ का सिस्टम है वो फ़र्क है। यहाँ पर एमपीज जो हैं उनको डायरेक्टली आवाम इलेक्ट करते हैं, और वो फिर आगे जिस पार्टी के ज़्यादा एमपीज इलेक्ट होते हैं वही वज़ीर आज़म बनता है। जैसे लिबरल पार्टी ने ज़्यादा नशिस्तें हासिल की तो मार्क कार्नी वज़ीर आज़म बनेंगे। जहाँ तक बात है इंडिपेंडेंस की, तो बिल्कुल यहाँ पर इंडिपेंडेंस ने इलेक्शन लड़ा है, बड़ी तादाद में लड़ा है, मुख्तलिफ सूबों में, खासतौर पर ओंटारियो में बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंस ने इलेक्शन लड़ा है, लेकिन ज्यादा वोट यहाँ पर पार्टी बेस का होता है। हमने देखा कि सिर्फ लिबरल पार्टी ने 159 नशिस्तें हासिल की, कंजर्वेटिव्स ने 144 हासिल की। उसके अलावा ब्लॉक क्यूबेक जो मॉन्ट्रियल में या क्यूबेक में जो पार्टी है उसने नशिस्तें हासिल की, और एक नशिस्त सिर्फ ग्रीन पार्टी ने। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट नशिस्त हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो यहाँ पर थोड़े से डायनामिक्स फर्क है, ज्यादा पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, जो भी एमपी जिस पार्टी को सपोर्ट करता है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के। सही। अच्छा, एनडीपी के जो लीडर हैं जगमीत सिंह, और एनडीपी की इटसेल्फ जो शिकस्त है या जो मतलूबा उनको रिजल्ट्स नहीं मिल सके, उसकी क्या आप वजह देखते हैं? एक वजह तो जगमीत सिंह ने खुद उसको एक्सप्लेन किया जब वो इस इलेक्शन के बाद अपनी नशिस्त भी हार गए और फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया एनडीपी की लीडरशिप से। तो एक फैक्टर तो उन्होंने ये कहा कि हम हमेशा से एक नारा लेकर आगे आते हैं कि एक आम जो कैनेडियन है, एक जो वर्कर क्लास कैनेडियन है, उसकी हम जिंदगी कैसे बेहतर कर सकते हैं। शायद हम उसमें कामयाब नहीं हुए जो पिछला टर्म रहा है उनका। और दूसरी तरफ हमने ये देख रहे हैं, जो फैक्टर मुझे नजर आता है, जो मेरा एनालिसिस है, वो ये है कि पोलराइजेशन दो पार्टीज में ज्यादा थी, और उनके नारे भी ये थे कि अगर आप हमें ऑटवा भेजना चाहते हैं तो हमें स्ट्रेंथ के साथ भेजें, हमें स्ट्रांग बनाकर भेजें। तो लोगों ने ये समझा कि अगर हम एनडीपी को सपोर्ट करेंगे, एनडीपी को हम वोट करेंगे, तो उससे दूसरी पार्टी को फायदा होगा, यानी कंजर्वेटिव्स को फायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने ज्यादा फोकस किया कि एक पार्टी को ज्यादा मजबूत बनाया जाए अगेंस्ट कंजर्वेटिव्स। और कंजर्वेटिव्स ने भी यही किया कि उनके सपोर्टर्स जो राइट लीनिंग हैं, उन्होंने ज्यादा कंजर्वेटिव्स को सपोर्ट किया कि उनको ज्यादा स्ट्रेंथ मिले। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का बहुत थिन मार्जिन है, यानी कि वोट शेयर इतना क्लोज है कि माजी में ऐसा नहीं रहा। तो ये एक फैक्टर है कि दोनों पार्टीज के जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक पार्टी को सपोर्ट करना ज्यादा बेहतर समझा बनिस्बत एनडीपी के, क्योंकि एनडीपी को अगर वोट मिलते तो उनके स्ट्रेंथ में आने के, यानी उनके वजीर आजम बनने के, हुकूमत बनाने के चांसेस कम थे। यकीनी तौर पे। अच्छा शेरदिल, कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, अब लिबरल पार्टी ही नज़र आ रही है हुकूमत बनाते हुए, तो जो बड़े चैलेंजेस फौरी तौर पे उसको दरपेश होंगे वो क्या हैं? यकीनन हम तमाम लोग जानते हैं कि जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो के 10 साल रहे और आखिर में लोगों को जो शिकायत पेश आई, वो चैलेंजेस भी उनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे नई हुकूमत को। और फिर जो यूएस के साथ टैरिफ्स वाला मामला है, उसके अलावा जो प्रेशर है एक तरह से सदर ट्रंप के जो बयानात रहे हैं, तो आपके ख्याल में बड़े चैलेंजेस कैसे होंगे और क्या होंगे, और किस तरह से जो हुकूमत है वो उनको फेस कर पाएगी? आपने सही कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज तो ये टैरिफ का मामला है जो इस वक्त दरपेश है कनाडा को। और डोनाल्ड ट्रंप और मार्क कार्नी, इनकी कैसी केमिस्ट्री रहेगी आगे चल के, सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा चैलेंज है।
जो दरपेश है कनाडा को, जिस पर जब अपनी विनिंग स्पीच दे रहे थे मार्क कार्नी, तो उन्होंने उसको मेंशन किया कि अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अपना फोकस करेंगे, पाइपलाइंस बनाने पर फोकस करेंगे, अपनी जो एनर्जी है उसको दूसरे मुल्कों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि हम मजीद अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। तो इकोनॉमी सबसे बड़ा चैलेंज होगा, टैरिफ सबसे बड़ा चैलेंज होगा, और एक सबसे बड़ा चैलेंज लिबरल पार्टी को दरपेश ये होगा कि जो भी नारे उन्होंने इलेक्शंस में लगाए हैं कि हम एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाएंगे एज कंपेयर टू जस्टिन ट्रूडो, तो वो उस पर कितना कामयाब होते हैं डिलीवर करने में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और कंजर्वेटिव्स चूंकि अब ऑपोजिशन में हैं, थ्रू आउट लास्ट जो साल रहे हैं जस्टिन ट्रूडो के, उसमें उनको बहुत पुश करते रहे क्राइम के मामले को लेकर, डोमेस्टिक पॉलिसीज के मामले को लेकर, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर भी रहेगा। और वो कॉन्टिन्यूसली कंजर्वेटिव्स और पियर पोलिएव ऑपोजिशन करते रहेंगे और वो कहते हैं ऑन द टोज रखेंगे लिबरल पार्टी को। ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि दोनों पार्टीज कैसे एक दूसरे को इन चेक रखती हैं। सही। अच्छा शेरदिल, आपने खुद भी इस बात का इशारा दिया है कि लोगों ने पैलेस्टाइन के ऊपर फोकस करके बहुत चेक एंड बैलेंस भी रखा कैंडिडेट्स पे और वोट भी दिया है। इंटरनल पॉलिसी लिबरल पार्टी की क्लियर दिखाई दे रही है, अमेरिका के साथ क्या पॉलिसी होगी वो भी क्लियर, लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड पॉलिसी या दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप को देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि लिबरल की क्या पॉलिसी हो सकती है? पैलेस्टाइन गज़ा इशू, इस पे क्या वो कर सकते हैं? अभी जो रीसेंट ऑन गोइंग सिचुएशन है, टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया कुछ इल्ज़ामात लगा रहा है और कनाडा ने भी कुछ इंडिया पे इल्ज़ामात लगाए थे एविडेंस के साथ, तो इंडिया पाकिस्तान या दीगर ममालिक के साथ क्या पॉलिसी हो सकती है, क्या रिलेशनशिप हो सकता है? जी नीलम, सबसे पहले तो गजा और फ़लस्तीन का मामला है, इसमें हमें बहुत क्लियर होना चाहिए कि जो पॉलिसीज़ लिबरल पार्टी की हैं, हमने बहुत से कैंडिडेट्स से भी बात की और उनका यही कहना था कि हम टू स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। और लिबरल पार्टी कॉन्टीन्यूसली, जब मार्क कार्नी और जस्टिन ट्रूडो आए थे, उन्होंने पहले जस्टिन ट्रूडो ने बहुत रिलक्टेंटली बात की थी सीज फायर की, लेकिन बाद में हमने देखा कि लिबरल पार्टी ने वाज़े तौर पर सीज फायर की बात की और टू स्टेट सोल्यूशन की बात की और एड भी पहुंचाने की बात की गजा तक। तो ये तो बहुत क्लियर है कि लिबरल पार्टी इस स्टांस पे रहेगी। और बहुत से जो कैंडिडेट्स, आपको ये भी बताऊं कि 14 मुस्लिम कैंडिडेट्स ने विन किया है इस बार इलेक्शन में, जो रिकॉर्ड है। पिछली बार 11 मुस्लिम एमपीज ऑटवा गए थे, पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन्स में गए थे, और इस बार 14 मुस्लिम कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। और उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो री इलेक्शन सीख कर रहे थे और उन्होंने जब पार्लियामेंट में रहते हुए काफ़ी मजबूत और बड़ी अच्छी आवाज़ गजा के मामले पर उठाई थी। और इस बार भी एक्सपेक्टेड यही है कि वही एमपीज दोबारा से पार्लियामेंट में जाएंगे और एक और अच्छी और जो मजबूत आवाज़ है वो गजा के हवाले से उठाएंगे। उसमें एमपी इकरा खालिद हैं, उसमें एमपी शफकत अली हैं, सलमा जाहिद हैं। इनका स्टांस गजा के मामले को लेकर बड़ा अच्छा रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये इस बात को उठाएंगे। जहाँ तक इंडिया और पाकिस्तान की बात है तो ये चीज़ अभी अनफोल्ड हो रही है और अभी देखना होगा, क्योंकि एक ट्रांजिशनल फेज है कनाडा में। इसको लेकर अब कनाडा, क्योंकि कनाडा कभी भी पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा एज कम्पेयर टू अमेरिका। अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमने देखा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रहा, लेकिन कनाडा की पॉलिटिक्स में इतना इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर कनाडा में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। दो पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में डायस्पोरा यहाँ पर रहता है और इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा वो आवाज़ भी उठाता है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कनाडा का। और जहाँ तक इंडिया की बात है तो हमने माजी में देखा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले को लेकर बड़ी टेंशन्स रही हैं कनाडा और भारत के दरमियान। तो वो ऐसा लगता है कि वो टेंशन्स रहेंगी क्योंकि लिबरल पार्टी फिर एक दफ़ा इक़्तिदार में आई है और जो स्टांस कनाडा का इस हवाले से रहा, पार्लियामेंट में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि भारत बराह रास्त मुलव्वस है हमारे शहरी के कत्ल में, तो वो टेंशन्स रहेंगी। लेकिन इस मामले को पाकिस्तान और इंडिया की जो इस वक्त एस्केलेशन है उसके मामले को लेकर मुझे लगता है अभी चीज़ें अनफोल्ड होंगी। अभी कोई कनाडा क्योंकि ट्रांजिशनल फेज में है, जब
बनेंगे वज़ीर आज़म तो शायद उस पर कोई आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। अच्छा शेरदिल, ये भी बता दीजिएगा, अभी आपने बताया कि रिकॉर्ड तादाद में पहली बार जो मुस्लिम एमपीज़ हैं वो भी इलेक्ट हुए हैं, बहुत खुशाइंद है। और उसमें गज़ा के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बात की कैंपेन के हवाले से भी, बाद में भी वो करते रहेंगे। लेकिन इंटरनली चूँकि हम जानते हैं, अगर बरतानिया की बात करें, यूरोप की बात करें, तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना है जो दीगर कम्युनिटीज़ को नहीं है, और उसके ऊपर वो आवाज़ भी उठाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके जो एमपीज़ हैं या काउंसलर्स हैं वो इलेक्ट होकर उन मसाइल पर बात करें। इस्लामोफोबिया उसमें सबसे बड़ा मामला है। तो कैनेडा की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका अपना सबसे बड़ा मामला आपको क्या लगता है, मसला क्या लगता है, जिस पे वो चाहेंगे कि उनके एमपीज़ जो हैं वो उनकी आवाज़ वो ऑटोवा पे पहुंचाए? इस्लामोफोबिया और सबसे बढ़कर गज़ा और फ़लस्तीन का मामला, जिस पर उन्होंने वोट हासिल की हैं, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनको एतमाद दिया है कि हम आप पर एतमाद करते हैं, आप हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। तो सबसे बड़ा मसला गज़ा का और इस्लामोफोबिया का है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी करीब में बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जो इस्लामोफोबिया के वाक़यात हैं, और यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी को सबसे बड़ा मसला ये दरपेश है कि बहुत से ऐसे वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, चाहे उनका मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हाल ही में एजेक्स में हमने देखा कि एक खातून ने एक हिजाबी खातून पर को आग लगाने की कोशिश की। तो इस किस्म के वाक़यात हैं, और जिससे काफ़ी मुस्लिम कम्युनिटी खौफज़दा है, और वो चाहती है कि इस हवाले से बात हो। और ख़ास तौर पर जो क्वेबेक है, वहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं रिलीजियस फ्रीडम को, तो उसको लेकर भी मुस्लिम कम्युनिटी चाहती है कि उसको एड्रेस किया जाए। तो माजी में हमने देखा कि जस्टिन ट्रूडो ने तैनात किया अमीरा अल-गवाबी को एज ए स्पेशल असिस्टेंट ऑन इस्लामोफोबिया। तो वो भी हमें उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, देखना होगा कि क्या वो उन मसाइल को हैंडल कर पा रही हैं जो इस्लामोफोबिया के मसाइल हैं। तो ये फैक्टर्स हैं, ये वो चीज़ें हैं जो चाहते हैं मुस्लिम यहाँ पर जो रहते हैं कि इनको एड्रेस किया जाए। इस्लामोफोबिया, गज़ा का मामला और इंटरनल पॉलिसीज से बहुत ज़्यादा मुसलमान भी मुतासर होते हैं। तो जैसे मॉर्गेज का मामला है, ओवरऑल इन्फ्लेशन का मामला है, तो इनकी नज़र तमाम वोटर्स की नज़र होगी कि जिस पर वोट हासिल किया है क्या वो डिलीवर कर पाएंगे या नहीं। सही। बहुत डिटेल में शेरदिल आपने कनाडा के इलेक्शंस के हवाले से हमसे बात की और बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा किया। इमिग्रेंट्स का जो मसला, मैं चाहूँगी कि फ्यूचर में आप हमें दोबारा ज्वाइन करें और इसके ऊपर अलग से एक शो किया जाए कि इमिग्रेंट्स के लिए क्या फ्यूचर वहाँ पे अब है कनाडा में, क्योंकि उनकी तादाद दिन ब दिन कम ही होती जा रही है। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। और ये एक नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है कनाडा में। सूरत हाल काफ़ी हद तक वाज़े हो चुकी है, सिर्फ कुछ ही सीट्स रह गई हैं, जैसे कि शेरदिल भी बता रहे कि जिनके नताइज आना बाकी हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि लिबरल पार्टी ही गवर्नमेंट फॉर्म। बिल्कुल यकीनन नीलम, चूँकि जो कंजर्वेटिव है उन्होंने कह दिया और बल्कि मुबारकबाद भी दे दी है लिबरल पार्टी को कि आप ने अगरचे बहुत थिन मेजॉरिटी है लेकिन ज़्यादा सीट्स आपने ही हासिल की हैं। और अब वो देखेंगे कि जो लिबरल पार्टी है वो किसी के साथ मिलके गवर्नमेंट जो है वो बनाती है, किस तरह से अपने जो मतलूबा नंबर, क्योंकि शायद 3-4 सीट्स का ही फ़र्क है, वो उसको पूरा करने की कोशिश करेगी और दोबारा से एक मरतबा फिर इक़्तिदार में आ जाएगी। लेकिन जो चैलेंजेस हैं ना, अब वो माजी की निस्बत शायद डिफरेंट होंगे। माजी के जो चैलेंजेस हैं वो तो हैं ही, लेकिन ट्रंप ने जिस तरह से कुछ नए चैलेंजेस मुसल्लत कर दिए कनाडा के ऊपर, उसको भी देखना पड़ेगा। बहरहाल शेरदिल साहब का बहुत शुक्रिया, तफसील से उन्होंने इस सूरत हाल से हमें आगाह किया।